Nee, is hy en is tag 50. Boys. Redemption tyd. Staan nog lyn. Okay, ek gaan op die silo rondfok en 'n kill kry Met pistol. met 'n rollie. Ah. Kom ons gaan maar dansen. Garage. Agter ons. Op die silo. God, was daar die hele tyd iemand agter my? Here. Mouth, ek gaan na toe. Tag 9. Kom ek doen myself net 'n bietjie saliger. Alright. Laat ek net gou vir HP wys hoe kry mens 'n 1D. Close. Nice. Moet ek A toe gaan. Wat? Hy is voor die container daar by A deure. Wag. Of is A. Sorry ouens. Mooi. What up, man? Is daai Philip. Hallo Philip. Hallo. Eindelijk export. En niet met dan met mijn materials en textures wat gelinkt is aan het samen export, nee? Ja, ek kreeg moet boost of was. Sorry, nee niks. Ek sien daai jou klaar. Jy's klaar op 150. Zeg op jou? Als ik export en ik het een material op blend Okay. met texture, like texture Hy map kom vir my. van Moet jy nie hy aan texture plan map vir julle ook? skep. Die texture behoort Wat hij doet, en wat se format export jy? FBX. Ja, ik heb toen nog gekeken en er is een pauze moeten doen, dus ik mis obviously iets. Maar goed dink. Gewoonlik dink ek soos ek save anyway altyd my textures uit Blender uit.
So ja, soos syf miskien net Daar's een by. texture uit en soos gooi dit in Unity in. Ja. Kijk, cool. Tag. Agter ons. Al twee is attack. Die ouens weet presies waar ons is. Nee, wat hy flash help niks veel. Ons speel teen ouens wat soos moer goeie kommunikasie het. Ah. En soos actually weet sal luister waar ons is. Dit maak dit moeilik. Ik ga echt met rond voor de laatste 2 rondes. Respect. It's not fun. Aaron Spectre. It's not fun. Ja, is die iewers te my. Weet nie waar. Een nog 'n lisbol. Daar's net te Ja, maar die issue is hulle kommunikeer baie goed en hulle soos luister wat ons doen. Hulle is clean. O nee, hulle is nie. Shit. Ja, hulle het lekker ping, dis die probleem. Ons hoor. Sorry. Ons gaan Woe!
Daar's jou tag. Luister net. Hey na, shotgun hy kom. 2 rush lang. Hey. Buite. Oh, GG. Sorry, GG, sorry man. Julle verloor. Ons het vislik. Oh. Okay. Doen jy nog in soos gaan as jy jou UV's aanrap en stuff? En doen jy soos gebruik jy soos Photoshop met 'n paint of doen jy nog paint? Fok nee. Yes. Die meeste van wat ek doen is procedural in Blender. Want jy kan in Blender paint ook actually. Okay. So ja, dis wat ek doen. En dan in Blender kan jy dit actually uitbuik. Ek sien, ek check wat karakter series het en hy kry hom 'n regom en doen die UV's en alles en ek moet sê UV's like baie meer makliker om te doen in Blender. As my big experience. Een van die goeders wat die senior dude by Fuzzy gesê het is dat die UVing actually soos baie nice is. Ja. En maar ja, dan gaan obviously hy vat die stok ou manier van, jy weet, in Photoshop en die results is great. Ek kan definitief 'n plek nog vir dit sien. Maar net wat is die alternatief? Maar hy doen ook baking, so hy bake ook bietjie die model en dan gaan hy kleer uit in. Sorry, kan ek nog 'n vraag vra? Ja. Ek het gedink as ek hierdie heli op 000 sit dat jy weet sy pote op 0 is, sal hy export dat die center is, maar dit het toe nie gebeur nie. Wag wat? Jy sal gou 'n screenshot vir dit. Alright. Sorry dude, ek het nou al soos ek is op my 3de bier so. Yeah. Fine. Coping mechanism. Ek gaan weer my widescreen share. Kom ons check of ons dieselfde issue optel. Okay. Dis interessant is. Nee, dit lyk fine. Ja, dis nou klomp verskillende objects. Okay, dit is eerste ding wat my plaas is daai soos die windshield wat so vierkantig is. Kyk, kom ons fix dit. Ja, kan jy soos op die X ook beweeg bietjie in op die X ook. Die prof van hierdie ou Yes, hierso. ja. So, ek meen as ek sê shift Z. Hy sê diep in, stem jy saam? Ja. Hier. Ja. Kak diep Doen in. net soos eers net op die X. Okay, dieper in. Ja, okay, ja. So daai is klaar baie nader aan. Maar nou sien jy soos daai die onderkant en die bokant moet ook 'n bietjie ingaan op 'n manier. Laat dit nie soos daai edge. Hoe noem ek dit? Dit lyk my smile. Ja. Die video wat sy beach was dit gewees want ek het gegaan en ek het gesê
Ek het soos hierdie UV's gaan unwrap en alles en toe leek dit so oor hierdie 2 kleure. Smart. Dis bitch geweest. Okay, ek dink ek verstaan wat jy sê, nie praat jy van hierdie deel? Ja, daai hoekie daarso aan die regterkant. Moet hy nie so diep wees nie of moet hy Dude, om eerlik te wees, ek sou dit eers ge-inset het, nee. nou is dit daar. Maar ek kan seker nie die kyk, kom ons doen gou dit. So Dit letterlik sit jou snapping aan en ja, snap net daai words terug na die vertex. Nie meer instead. Dit lyk dit gaan weird lyk want ek het fuck. Fuck. Maar ek het nou ander goed gedoen. Dit gaan weird lyk as dit nie gedoen is, maar kom ons check. en dan soos ek weet daai besigheid sal ek 'n bietjie Okay, cool, ek sien dit. Daar's 3 vertices aan die bokant van die venster en net op daai hoek waarvan ons praat. Hierso. Regs nee, die regterhoek. Dis daai hoek wat rond moet wees. So vat daai 3 en skuif net 'n bietjie agtertoe. Hierdie ouetjies. Ja, en die boonste ene. Ja, daai 3. Ons skuif hulle 'n bietjie agtertoe. Nee, soos op die y. Ek dink dit is klaar beter. Jo, dit is baie beter. En as ek dit 'n bietjie op die y ook, weet net soos insqueeze waar dit minder soos vierkantig is. Net so perfek. Lekker. What am I doing? Nee, dis die snapping wat inskoop. Ja, Ja. op die y sê jy. Ja, nee, daai was op die X, daai was reg. Ja, net 'n bietjie meer van, jy weet. Sê jy? Ja, ek dink dit is klaar beter daai. So jy dink ek met die inset doen nie? Nee, ek glad nie 'n fan daarvan nie. Want ek het inset hier nou gedoen, vir die agterste venster. Ek sal argue vir daai is dit maybe fine. Maar ja, dit lyk actually baie beter. Nie eens soos 'n klein inset nie. Nee. Nie soos Sometimes less is more. Jy kan dit seker inset, maar dan moet dit soos regtig baie min wees. dit lyk cool. Dit is effort. Ja. Cool, ek's fine met daai. Okay, great. Okay, dit lyk baie beter, baie dankie. Ja, fuck. Ek sê maar ek sê jy goed dit gelyk voor dit. Ek moet sê toe ons nou gepraat oor die undoing, Ja. dit is 100% reg. Ek meen die feit dat hy optel, ek het goed gechange hier. Ek was in die UB's besig geweest, ek het dit gedoen. Ja. Dit is phenomenal. Ou. Ja. Nee, dit is impressive. Okay. So ek het hom op die y-axis opgebring want ek wil my pivot moet onder wees. Right, ja. Maar my is nie en ek neem aan dit is uit te waai met daai geel doetjie wat jy daar sien. Maar die probleem is ek het gedink dit is nie uit te waai met hom nie, want ek het multiple objects hier binne, maar apparently fuck knows, dit het uit te waai met hom. So hoe fix ek die bitch? Cool. Select alles. Jy kan net Ctrl A doen. A of Ctrl A? Ctrl A. Ja. En dan sien jy daarbo langs object mode is daar 'n objects tab aan die linkerkant. Bo Links. lang object mode. Ja, gaan regs. Nog regs. Nog een. Nog een. Oh, object. Ja. En dan set origin en dan origin to 3D cursor. Want hy O, soos dit ja. die cursor is onder. So alles se pivot is nou jy weet soos op 0 0 0 basis. Okay, maar dis 'n mouse issue en dan gaan hierdie kan rotate nie, right? So ek moet net tyd origin terug change. Oh, ek sien. So, wat ek kan doen is klaar weer doen. Vir een van die redes is hierdie voel hierdie soos die base as ek check in Unity nou. My hail. As ek nou op die cube gaan druk, moet ek my goed mooi die battery name. Ja, ek weet nie. Dink dit gaan nie werk as ek net hom change of moet ek dit parent of moet ek dit switch doen? Het gedink. Ek sien hier so 'n collection, ek weet nie wat 'n So, collection. 'n collection is basies 'n sien dit as 'n Groepie. prefab in Unity. Okay. Maar so jy wil die goed se pivots net kry laat jy dit kan rotate in Unity. Sweet, so. So
Ek gaan hierdie nou change. En kyk wat doen hy. So ek kan nou basies net die een verander. Ek weet nie of ek reg verstaan gemaak het. Wat se issue in Unity? Hy's in center. Hy's in die reg in die middel. Maar druk set soos jou Unity is op center. Daar. The fuck, bra? Oh my goodness, okay. Ja, ek vergeet van die ouetjie. Waar change mense dit nou weer? Links bo. Hierso. Ja. Fuck sakes. Ag, hemel, Christus. Wat sou ek doen sonder jou? Nie reg gekom het nie. Kak hard maak. Ja. Kom ons kyk gou daar. Ergens by die settings moet wees wat hy als moet include in die Ek het FPS. nou tutorial gaan check en hulle sê dit doen outomaties en ek het vinnig hier kom kyk en ek sien niks nie. En dit sou onder haar eerste daar gewees het. Ja, ek weet dit. Ja, Maar weet jy strange. hoe om 'n image uit Blender uit te skuif? Nee, maar ek het die image soos van. Ja. Okay. Maar net soos vir future reference want jy Yes. gaan dit eventually doen. For sure. In jou UV editor is daar onder image. Die drop down image nog 'n bietjie links, twee links. Ja. Daarso kan jy save as en dan sal dit vir jou save. Dis ook as jy nou jou UV's wil nee. Okay. Ja, jy kan jou UV's So die bacon stuff neem ek kan sê weet jy vanaf. ja. Okay, so kan ek nou teruggaan en net sê, right click, reimport. Nee, is daar 'n manier om zoiets te doen? Wat te doen? Soos te refresh jou imported assets. Nee, dit lyk eens. O, daar's 'n reimport. Dit nie gewerk nie, vir van die rede. Dis weird. Fucking reimport, bitch. Dis weird, dit nie so werk nie. Nice. Healy! Fucking cool, brah. Terwyl ek jou tension het, is dit like Onverdeelde aandag. ja, nou lyk die beligting ek kyk. So. Ek kan bietjie onthou die konsep van ek kan nie die naam onthou nie. Maar waar jy as jy iets export dan sê jy kan om nie hard edges te hê nie. Dat dit enigstens 'n klokkie. Ja. Hoekom sal jy dit wil doen? In hierdie geval seker nie. So wil jy hê daai model moet heeltemal gesmooth wees. Nee, ek sal nie dit hê nie. Ek sal definitief wil hê dat hy beter gesmooth is tussen die edges. Right. Okay, jy gaan dan manually in Blender moet soos hard edges define. So dit is actually soos 'n Okay. hoe bedoel jy? Nee man, daar was 'n ding gewees. Ek verwag nie 'n smooth one nie obviously. Maar daar was 'n ding gewees hoe ek kan dit nie. Ja, nee. Ek gaan vinnig vir jou wys in Blender. Soos dit is iets wat jy in maar- Blender gaan moet doen. Ek wil nie die vertices verander nie. Ek sê Nee, soos die vertices gaan Okay. verander. Gaan O, sommer ja, net dit- in soos 'n non shaded mode in. Soms weet soos die middelste render kleur. Dan, Die middelste een nog een. dit was middel. Sorry, ja. Dan. Kan jy sien? Ja, jy is reg. Ek het dan vir die is Max dis 'n ding hoe jy 'n weighting add op tussen vertices of so iets. Ja. Kan Okay, jy cool. op So select alles. Ek gaan net vir jou vinnig wys hoe om dit te doen en dan kan jy soos besluit of jy Cool. dit wil doen. Dan onder in daai tools, weet icons langs die kant gaan na die ek dink is die groene, die twee laaste ene. Object data properties. En dan is daar een wat sê normals. Okay, wag, so Ah. hierdie tab is soos weet al die data of inligting van jou
object. Ja. So die UV's, vertex colors, die face maps, die normals, al daai shit. Okay, so auto smooth, sit dit op so 90. Okay. So nou gaan hy alles smooth wat ek dink minder is as 90 of 90 en minder. Is jy seker? Okay. Hy is nog nie klaar gaan Abenoof, is hy? Hy jy moet die net soos die faces al select van die model. Ja, en dan right click en sê shade smooth. Nog af, daar. Dude. En dan kan jy net daai slider 'n bietjie minder maak om tot jy soos half die edges, weet, threshold kry wat jy wil hê. Ek dink so 45 sal ek sê of minder. Hy's bietjie rough nou. Ja, so speel net met daai slider tot hy min of meer reg lyk vir jou. Daar rond. Dink ek. Okay, maar nou as ek dit sien, wil ek dit nie. Maar okay. Ja, so as jy nou gaan import in Unity sal dit steeds so lyk. Ja. Ek kan vir jou wys hoe om soos manually te define wat se edges hard moet wees en nie. Okay. So as jy 'n Wys edge select, Kom ons sê hierdie ou ja, want jy wil hê hulle moet hard ja, maar jy by. moet dit op druk 2 vir edges. O, Ja. Cool. En dan right click en dan sê jy net mark sharp. En dan gaan dit Okay. So maak sharp. Yes. Maar So- musiek is alles gestel het na smooth toe en nou gaan hy probably oh nee, Ja, shade smooth. shade smooth en dan daai wat gemerk is as sharp sal sharp lyk. Bra. En soos dit is actually baie belangrik want om net soos 'n paar edges te merk as sharp, Yes. soos add so baie detail. Wat if jy doen met hierdie edge loop? Maak sharp. Yes. Fuck dude. Dis cool. Maar ja, nou dat ek dit sien wil ek nie doen nie. Okay, cool. dit is- Ja, fuck. Dit is 'n manual proses om dit te doen. Yes. Dit is soos jy presies weet wat jy moet doen. En net soos daai, jy weet, 10 minute vat of 5 minute vat en dit doen dan dit gaan die result meer Ja. wees wat jy intentionally intended. Yes. Okay, cool. Ek dink meer hierso het wat ek gesien het, so ek soos. So actually wil ek kom ons try die volgende. Ek weet nie of dit moontlik is om alles te merk nie. Maar basically wil ek sê Alt Z, Ctrl Z, Alt Z. Alles select en alles merk as sharp. Oh, fuck. 2. Ek love die contextual menus op Edge Yes. en vertex Ja. en Maak sharp. maak sharp en dan wil ek letterlik net hierdie gaan afval. Fair. Kyk, kan nou wat doen hy? So jy doen net 'n right click en sê clear sharp. Ja, ek dink daai. Nee, mis ek 'n paar. Ek gaan vinnig badkamer toe, ek sê terug.
Ja, die desired effek gekry, maar ek dink met die res van die ding lyk dit nou net stupid. Ja, ek sal daai soos boonste edge loop harden hou. Cool. Ek dink vir nou gaan ek dit afhaal. Maar thanks, dit is 'n lesson. Okay. In fact, dalk moet ek net ekstra op hierdie staan vlik net so dalk moet ek net dit doen. Edge loop insit. En bietjie meer. Kan ek jou opinie kry oor iets? Soos as jy moet define wat 'n UX designer is of UX developer, UX designer. Wat dink jy is dit? So ek dink dis iemand wat verskeie gedoen, maar generally obviously user experience. Maar ek dink as ek oor UX dink ek user interface. Ou wat UI gedoen, ou wat front-end design. Interfaces vir users is. En ja, Ek nou dink jy dis limited tot net soos design en voorstel wat gedoen moet word of design en voorstel hoe dit gedoen moet word en dit doen. en dit doen. Nee, for sure, en dit doen. Cool. Nee, ek dink ek Ek sien glad nou nie daai is wat ek voel soos nie vir my gegee word by Fuzz nie. Is dat ek Yes. soos verwag word om net soos, jy weet, soos hierdie goed voor te stel en okay, dis dit en dit en dit. But I don't get to do it. Yes. Doen jy dit nie? Nee. Dit sal. En ek bedoel dis glad nie asof ek nie kan nie en ek wil. Nee, for sure, dude. Honestly, ek het nog nooit gehoor van 'n UX dude wat dit nie doen nie. It's kind of deel van die job. Ja. Ja. Want ek bedoel soos my argument was sorry, die baas het toe 'n e-mail teruggestuur het en ek het soos vinnig gekyk daarna. Ek wou nie regtig gee want ek het geweet dit gaan my pla. Weet maar hy het soos baie, ek het comments gemaak op die goed wat ek gestuur het. Okay. Goed opslag. Nee, dis nie sleg nie. Dis baie fair. En soos ek verwelkom dit actually want soos nou kan ek en hy soos weet actually soos 'n gesprek hê en soos weet dat ek kan soos verstaan waar ek inpas. Yes. Maar ja, soos ek voel soos iemand wat UX doen soos hy moet dit soos doen. For sure. Ek sien nie ek bedoel soos die UX gaan mos nou obviously beter wees as die UX dude die UX doen. In plaas van net soos sê vir iemand, okay, dis hoe dit gedoen moet word. For sure, dude. Ek hoop hy sien dit in. Okay. Nee, definitief. What the fuck, Neon? O ja, ek... This is a problem. Ek kan net K druk vir jou knife tool en dan nog 'n edge ingesit het. Ja, ek is altyd bang vir die knife tool want soos kry ek baie odd shapes en goed wat nie triangulate nie en sulke shit. Praat van triangle, jy moet nou wys hoe doen die triangulation shit. Hy het nie vir my gedoen nie, né? Soos kyk in reality, soos word jou mes getriangulate as jy dit soos export en import in Unity.
Sorry dude, ek moet gou vinnig hardloop nou terug. Okay. Sorry man. That's fine. Wat was ons? O. Rotary, angulation en daai goed. O, soos routheid gooi jou model na die neus toe. En dan sit hom sommer op daai nice rendered view wat ons net gehad het. Word van die wit en grys ene. Nee, linker kant ene. Net een regs, soos die flat shaded ene. Ek was op hom. Nee, een langsom. Daai is render. Links, nog een langs. Ja. Zoom gou in daar op die neus. Op die neus. Okay, so sien jy daai twee faces daarso. Ja. Kyk gou mooi en dit soos in die middel van daai face. Ja, ek sien dit. Daai is Sien het. triangulation. Okay, ja, ek was sê soos kom die volk sien ek. Ja. Shit. Ja, ek verstaan dit. En weet, soos by vir- default sal dit square
deel homself in 'n triangle. Ja. That I get. Nee, Maar soos dit vang vir, ek. vir simplicity word dit net nie gerend of vir jou gewys nie, want ek bedoel dit is nogals hektiek om soos te Ek drive praat model. van as ek dit doen. Okay. O, ek sien. Okay. Fuck, jy's met my. Ja. So in general gebeur dit nie baie nie, maar dit is maklik om dit te doen en dan jou shit op te fok. Dis hoekom ek Dit gebeur, ja. dis hoekom ek dig nie die knife tool nie want ja, ek het maar net Ek kan gou vinnig vir jou 'n voorstel maak. Daar's 'n ek wil dit 'n feature noem, 'n function. Ek dink is gridful. So jy het wel gewone fill net vir jou soos 'n plat face, jy weet oor dit sal sit. Sal gridful actually grid vul. soos actual soos triangulation insit. Yes. Soos maak jy 'n silinder en delete soos die boonste cap. Hey ice cream, sorry. Ek gaan nog vas. Ek's nou terug, ek moet gou vir Skaap sê ek het vir hom daai ding gestuur. Yes, is reg. Hy is nodig terug. Hey, Davey. Hey, hoe lekker kykie. Ag, is maar rustig bro. Sit en drink 'n biertjie. Gaan Dream Punch ons join. Ja, ek dink hy doen net gou iets met sy vrou of sy kind. Hey, wow. Ek bedoel dit obviously nie so nie, wat die fuck. Nee, maar soos dit, of hy donder sy kind of Slaan sy vrou. ja. Nee, man, wat ek nou wou sê toe jy inkom is, na vandag se draf het ek net weer besef. Hierdie lockdown het ek hopeloos 1 te veel geëet, Ja. 2 hopeloos te veel niks gedoen nie en 3 hopeloos te veel gerook. My longe brand nou nog. Bra, nee. Ja. Ek is besig om dood te gaan. Soos Jo. Dit is nie so erg hier. Dis net ek is nou onfiks en is daai so ligte spicerigheidjie. Sien jy, okay. Nie besef dit is so erg nie. Wat dink julle Dis nie van so my erg. Ek het net krap longe. Wat dink julle van my nuwe profile picture? Die geel kykie. Ja, soos klik gou op my naam, is actually 'n gift. Oh, is cool. Dis cool. Oh yeah. Ek smaak dit. Dis Die Hoe klere het jy dit waar gemaak? jy gaan, wil ek net soos 'n bietjie meer te fyn. jy het dit gemaak. Ek het dit gemaak. Maar hoe? Blender. O, Bra, waar begin ek? Blender. Waar wil jy hê moet ek vir jou begin verduidelik? Ek wil hê jy moet Van vir die my sê begin jy af. sal vir my 'n duif enetjie maak wat ook so abstrakt Bra, is. ek sal vir jou 'n fucking origami duif maak. Dankie. Hey, you. Dis al You. wat ek soek. Kom hier, nice. Kom maar, Romeis. Dis ek sal skool lyk soos 'n origami room is. Lol. Ek dink dit sal cool lyk. Ja, ek met jou daar. In fact. Like jy die designing, kat?
Ek sou sê ek's 'n kreatiewe mens nie. So my approach tot dit is baie meer tegnies. Maar ja, ek geniet dit. Dink jy hierdie ding kan install terwyl ek game? Hy kan seker. Come on. Toets gou die PC. Kom nou. Sorry, ek weet nie waar Philip nou so lank draai nie. Hoe klik hy muis? Klik, 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 klik. Vir my kry ek nou 'n mechanical keyboard. Dis daarom nie 'n klikkie nie. Dit is net 'n gewone mechanical. Ek sal nooit weer gaan vir mechanical. Yo. Nee, hierdie is die nuwe low profile mechanical keys van Logitech. So is nogals ja, dis actually die travelling distance is minder gemaak. Maar dit is nog steeds baie naby aan die force van die ofwel ligter as die mechanical keys. En as jy so hard soos die mechanical keys is, soos ons nou is. Wel, om net vir jou idee te gee, dit nou Logitech se wireless keyboard wat mechanical is. Een van die top-rated mechanical keyboards opgeset. Soos what even a wireless mechanical keyboard. Soos 'n damn it. En die ouens, jy kry 30 ure op 'n single charge op daai keyboard uit. Okay. Dis nogals nie bad nie. Ek weet nie hoe ek voel oor wireless goed nie. Nee, maar ek vind volle wireless gaan. nee, maar ek love ook die wireless ding. Daar's net ek trust die wired baie, behalwe my headset is wireless want ek gebruik my kop way te veel om my huis en wanneer ek stap, jy weet. Maar Ek dit sal is alles die- wireless kry en dan kanker kry van die golwe. ja, sien daai presies dit. Ek moet sê Logitech het nog ons goed gedoen met hulle light sync 1 millisecond response. Dis was baie goed. Hulle is dalk nie op trek met alles nie, maar dis om een ding wat hulle goed doen. Ek gaan net nooit weer aan 'n muis koop nie, dit kan ek definitief verseker. Die G502 is insane. Is dit die wireless of nie? Nee, dit is wired, maar die nuwe is 'n wireless. Daar is 'n wireless in ook. Wat wireless jy kan charge met die regte mousepad. Insane. Kyk eens hierso, wat gaan ons doen? Swag met drie. Ek kan nou 'n fucking heerlike yskriem gemaak. Well, it might just suit. Weer die ironie. Julle weet as dit nou altyd so gepraat van die mense wat dalk besighede gaan verloor en geld skuld en al daai goeders, jy weet, en jy wat dalk nog nie soos huur betaal nie en sulke goed in die lockdown. Ons het nou 'n plek wat ons 'n klein strandhuisietjie vol geld skuld en hulle besigheid is nou in something emergency business probleem storie. That's pretty bad. Ekonome is ook verbaas oor, jy weet, soos wat ons deur die levels gaan en die ouens kan terugkeer besigheid toe. Hoe die ekonomie actually recover. Dis actually was insane. Maar ja. Ons praat nou eendag oor die wêreld, die land is eintlik 'n bietjie in 'n ander tyd met die feit dat almal baie meer tegnologies gegaan het met van die huishoudwerk en daai goeders. Maar aan die ander kant vir die wat doen mense die huis as jy 'n gebou, weet die wat 'n sektor is dit? Domestic. Maar anyway, die hele gebou sektor, jy weet, soos om plekke te koop en plekke te huur, is heeltemal in sy kanonne nou. Want ek weet nou van 'n paar mense in Appington wat nou hulle kantore net gelos het. Hulle gaan nie meer terug kantore toe nie. Ek dink ons is ook actually naby dit. En op die oomblik soos om 'n kantoor te huur is net soos why. Dis redundant, ja. Vir al die Ja, exactly. IT maatskappye heeltemal. Ja, want hulle het nou gesien dit werk, maar nou aan die ander kant ook, daar's nou weer ander komplikasies ook met van die huis af werk. Jy weet dit het 'n baie groot invloed op jou huislike kom ons my tong sit in mekaar. Omstandighede in jou gesin en sulke goeders, maar
as jy dit reg bedryf behoort die regtig issue te wees, ek meen. Hierdie is my natural way of life. Soos ek gaan nie uit die huis uit nie, ek sê heeldag in die huis vir 'n rekenaar. So vir my verander dit regtig enigiets. Exactly. Maar bedoel, sê nou maar jou ma of jou pa het altyd gaan werk, jy weet. In a way, hou dit 'n bietjie jou sanity, en in 'n ander way, jy weet, as jy baie keer so geïrriteerd want mense, jy weet. Ja. Maar nou ook as jy by die huis en ons selfe gesigte en is Ja. Ek dink die enigste ding wat my vang is die feit dat ek nie kan weet soos uitgaan na soos 'n bar of iets toe net soos tussen weet mense wees nie. Dis al ding wat my vang. Gesyp raak, dis wat jy wil sê. Nee, dit ek Hoor gesyp of nie so. raak, soos ek's nou besig om gesyp te raak. Maar net soos net om weet soos Maar net daai soos verskillende spasies beweeg en ander mense Ja. Soos daai is wat Hulle- ek kry. Hulle het mos op 'n tyd gesê as jy mos nou gesyp raak en jy's alleen, dan is net flip en hartseer, maar nou is dit soos die inding. Jy moet dit doen anders te doen anders. Maar bro, is ek alleen toe? Ooh, sien. Hierdie is my leefstyl, bro. Jy verstaan nie. Ek het 'n meneer Olafie by my. Hoe gaan dit, Olafie? Op daai noot ek net vir my net gebeur gaan kry. Ek sien dit reg. Kuier Jackie saam met jou vandag. Yes, hy. Laasie is klaar. Wow. Ek het getwyfel. Ek sal gou vanaf vir Philip message en vra of waar hy is. Ja, as ons net weer, dan kan ons ten minste een speel terwyl ons wag of Ja, vir hom dan net wag. So hy het nou op 'n ongemaklike tyd gegaan. Ek dink hy het nou net doodgedruk. Blafte hond. Net nou hy dit gaan hy. gemaak het. Dit was so cool geweest. Hey, waar's myne? Lol. Bloody honde jaag mekaar hier rond. Dit is maar deel van die hondelewe, jy weet. Iets wat jy Is dan dit kan doen, so? hè. Ouens, lyk my ons gaan maar gou moet wag vir hom. Hoe ver is hy? Iemand het nou doodgedruk toe ek hom probeer bel. Gaan weer probeer. Ook op die toilet, nou maar jy nie sê nie, jy weet. Ja, maar as hy besig met sy vrou en sy kinders wil hy dalk nie nou praat nie. True, en ek moet hom miskien nie soos net aanhou bel nie. Ja, miskien nie. Of hou dit aandoen tot hy actually vir jou 'n antwoord gee soos 'n normale mens. Was sien, Dat was die lyn van jy weet, wanneer is dit Normale mens. Andre, ja. Die vraag is, gee jy om oor jou vriende of nie? Sommige van ons is dit 'n maklike antwoord. Maar sien, dis nou aan die een kant julle, ek wil nie julle laat wag nie en aan die ander kant ek wil nie hom soos weet heeltyd spam call nie. So wat s'ie O, beter? ek verstaan, hierdie is 'n loyaliteitsding. Ek wonder wie gaan wen. Yo. Yes, ek wil jou nou nie op die spot sit nie, maar jy Maar weet, die dis search nou- knop het nog nie geaktiveer nie. Yo. Do you feel cornered? Ek doen. So catch 22. Ouch. Kom ons kyk of jy afgejoin. Ouens, weet julle wat? Ek vra om verskoning. Ek gaan nie julle tyd verder mors nie. Kom ons sê.
Ek het probeer. Wow, okay. Well done. Het ek 'n goeie middelgrond gevind. Ja, jy het eintlik ons gekies, so. Dis Ons debatteer gaan net waar oor jy die game weet. kom, dan kom Philip. Sorry man, ek sien so. Presies wat gaan gebeur. Ons gaan Dis debatteerbaar want jy het 'n tydjie gevat, jy weet, maar ons gaan in die Benefit Walmart of the wees en doubt. dan gaan hy terugkom. En ek het hom probeer bel, so. Ja, you did your due diligence. hy's 'n groot mens. Hy sal seker Watch, hier kom hy. Ek tel tot 10. Ek gaan wag tot 0. 9 8 7 6 5 4 Dit pla my dat jy nie saam met die countdown tel nie. Kom nou net nie mis nie. 1. Fuck. Ja, jy kan nou niks aan doen nie. Ek moet sê dit was peer pressure gewees. Dit was. Hang seker ook net af hoe die ouens het wat saam met jou speel het vir jou stel. Ek meen daai asshole wat vir jou gesê het jy moet nou loyaliteit kies. Yes, daai ene. Ja, man. Strooi wat die kameel se rug gebreek het. Yesie. Wat? Mirage gee my 380 frames. Dis alright. Ken jy die spreekwoord nie? Nee, wat beteken Die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het. Met ander woorde, 'n kameel kan net soveel dra. So met ander woorde, jy kan soveel op hom gooi, maar dan is daar daai ekstra stukkie strooi wat jy opgooi wat sy rug breek. So daar's 'n breekpunt. Presies. 'n tipping point. Is daai nou Siggies of is dit nou iets anders? Dis Siggies, bro. Dis Ek doen nie meer iets anders nie. regtig. Nee, ek joke, ek het. Dis soos 'n katkos, dis soos hoekom dink jy weet 'n huisbak, nee, die een kabel soos hy het gewoonlik 9 of meer kabels, né? Ja. Net een kabel kan die huisbak met die mense op en af vat. Safely. Man moes meer insit want Suid-Afrikaners is ongelukkig, ja, jy weet. Ek wil nie daai rug breek. Moet ek even kan raak op vanaand. Laat dit net opwarm seker. Away, bro. Jene self, wat? Hallo, how's it going? Hallo? Jene se pau. Hierdie is 'n Indiër dink ek. Jene se Hallo. Hy gaan nou vir ons die calls begin gee, ek sê julle. What? Genesis. Pa! Hey, what is up, man? What is your rank? Kan jy uitmaak jy breek heeltyd op. Ja. No, you're a bit soft, man. Can't really hear you. MG1. Ek het gesê MG. He's MG1, my boss. Jenny, you gotta say it with passion, man. Be proud of yourself. It's an achievement. You did that thing. You did it. Holy crap. Hy's Wat MG het er gebeur? Well, that's if he doesn't feel that he's boosted though. Shit, ons net gebeur. Maybe he just has a low self-esteem. Is jy ook 'n fan van daai band? Ja, bro. Self-esteem. The Offspring. Because I've got no self-esteem. Bit of an overkill. Let's go be. To be fair, Ears now. toe hulle hot was, kon jy net kies tussen Offspring en Venga Boys en Venga Boys het nie die kat gemaak nie. Yes, daar's bietjie meer as net hulle. Volg iets vir Ice, dis al wat ek nou doen. That's it. Ice is soos die RG Alice. You got fucked, Heel man. snipers. Dan sniper. Bomb down. Wat skiet die ou op my? Hoor dit aan. Guys, Eie ou. on site. What the fuck? On Guys, site. come on, call it. Unlucky. I just didn't understand because I thought the angle was clear and someone's shooting me and my friend and I'm like, huh?
Ons het dat in hierdie Julia Caesar gespeel. Dan hier. It's fine, Jenny. I apologize. Joh. Nou, Hy invite het die iets. cheese en allies my weer. Maar julle is crap. Ek gaan julle net 'n bietjie moet afstel. Beter. Let's just do a B again and try and get plant for next round. Half die people. I've got a smoke for the. Oh, why are you forcing? We bring super bleed McTens of course. Dis 'n alle Flash me in, sucker. Off. One. 199, tag 99. broken. You got fucked. Ek het eendag dood dat julle almal geskreeu het. Alright, it's okay. Nee, okay. Raw boys. Ek's actually te bang om te koop. Let's just rush Palace and Waterfall. Weet jy hoe kon dit verleng? At least 2 on A. Daar was 10 jou vast, sorry man. I'm looking to rush nose guys. Two. Alice in under palace. 1 3. Ek weet bang is maar ook van my, dan kom ons op site. I saw that name. Or stairs. Stairs. Steeds. Okay. Let's stop playing now. Easy game, boys. I do not need your support. I have my own support. Ja, ouens, Deagle? ek gaan 'n bietjie leuk. Ek gaan Deagle met. Deagle jou met. Oh, I am totally out of phase with your tournament. So die kans dat ek hom raak skiet is Oh, Jenny, man, you're really soft. Like it's really difficult to hear. Yeah, I cannot be too loud. People are sleeping, man. Cut. Catwalk one. Oh fuck, cat. Wat was dit? Still catwalk. Wait. Green, I need you to. What? Hello. One connector still. Dave. One jungle. Jungle. Down 3 kills or 3 plant. Cover net CT. Ek dink nie ek was besig om raak te skiet nie. Waar's ek? Wil jy daar vir my gee? Wil jy daar vir my gee? Wat ek wat? Oh. I'm a quick buyer, okay? Left side. Still left side. Taking it. Cat push out. He's going smartless. One close. On side triple stack. Wow, daai was aaklige smokes. Ek Connector. vra nederig om verskoning. Stairs. Ek skop ek gooi vir jou bom. Stairs. Wait.
speel van mekaar. Push out. On side. Green swing, my boy! One more. Palace. I think jungle. Palace 81. So altyd hier soos dit julle vir my wil sê. En ek het nou 'n fout gemaak om met die boks te spring. Gaan weer bra. Jou jungle is klaar op pad weer toe, so jy kan weet hy wag vir jou en hy het 'n op. Hoe sê jy? Let the mind games begin. Maak ek. 9 sekondes bro, 9 sekondes. Een van daai is die bom. Come on. Oh, lucky mate. Ek my sien. Jy moes nie in die smoke gaan sit het nie. Yes, dis mos nou Nee, obvious. want ek het nou gedink hy gaan van B af kom, maar Menta was in City gewees. Soos ja. Nee, dit was goed gespeel. Wasn't Ek sal jou 'n B+ gee. Hy het selfs met 3% gee. Ja, hy stil te sê mooi. Wait for them to push. Left side. Pushing from behind. Mid tag 30. Pick me. Snipers. Two dinguses. Mark it. Alpha. Oh, broken wall. Is one gonna be apps? He's pushing apps. The other basal. I Oh, thought I you know. guys had apps. What? We're all dead. Now we dying. Ons gaan moet 'n side push. Ons gaan nie kan opdeel nie. Guys, let's do this. Let's just go B and take B and like. Now we have Just orbs do and it. AK. Let's just Sure. be. And If it's not 2v1, then we SMG. trade. Isn't that the term of the game? Okay, I'll flash you in. Flashing. For shit sake, hoe skiet daai ou my daar dood? Oh, that's bullshit. Ja. Owens, ja. Blind nou skiet my dood. Net wanneer ek cross. Waar is hy nou? Nee bro. Ooh la la. Waar was die laaste een? Mid? Of fuck, twee. Was twee hoor. One cut, I think, or top. Twee hoor hoor. Jy kan save ook. Oh. Nee bro, ek gaan my freaking staan. Laaste bro is obviously upside. Dis wel dan kyk jy, was baie nie ou. Dis regtig goed. Ek voel dis die beste wat ek kon doen.
Ja, nee, in daai situasie. Gaan ons 'n save doen afsien nou ja. Ek sal utility klip waar gaan ons? Okay, duidelik staan ons nog in spook. I'm throwing smoke. Ja, ek het te vroeg gesmoke. Throwing flashback. Don't go away, don't go away. Ah, fuck, come on, guys. Shoot, don't challenge. Hold back. Throwing fire. I'm throwing a flashbang. One night. So fun. En net agter die reg gaan ons grond toe. En daar agter die reg. Nou moet ek hom piek, regtig? Laaste ene was hy? Flip. Unlucky. Nog sit agter jou. Lola. Ek meer gaan sê van ek nou 15k hier. Ons gaan moet die pick mid kry. Dis al wat ons hierdie ouens kry om te guess. Dit is ver. Gaan vir die pick guys. Gaan vir die opgooi. Nee, om met die eikie gaan. Guys, come on, we can easily win this, right? Let's try. Left side, ja. Steeds. Lekker. Jy het hom. Connector. Connector. Jy het hierdie muur. Cat is pushing. Cat is pushing. Op A. Bom is nog gespot. I'm going to get Connector. Flashing connector. this one. One I connector. am pushing pallet. CT. Hij gaat ticketbox. It's 2v1, gaan maar beer. Let's chill. Going city. Yeah. Going to Give me to you. chance. He's coming to you. Ek kom nie uit te worries, dink ek hy steer se kant, die jungle se kant. I think he's connector. Pull down, sudden plan. You're running to him, my boy. Like, what are you doing? We What? Was called. he not CT? No. Hy gaan net Oh my die god, you called CT like 2 times. Ek gesê gaan. Ek het geen utility hiervoor nie, ouens. Try maar. Shit, wat gaan ek nou doen? 15 sekondes. So, maar net. So of jy ramble hom. Yes, sorry julle. Ja, is waar. Ek het 'n ou in die kop geskiet deur die muur en snap dit. Shit. Skiet hom, do it! Your teammate was in CT. How do you think he's in CT? I don't know who made the call. And I'm sorry, Jenny. I'm not being a dick. I'm just saying your teammate was in CT. And like, come on, man. Come on. No, that's right. You can tell Chicken he lid. you can tell he used to be a teacher. Damn it. Yeah, fuck them kids. Band one. Yes, Dave. Mother sees. What a flash. That was importantly so bad. Een cat. Een silence.
Guys, I'm gonna. Got 2 with me on B. Throwing a flashback. So ek hoop as jy genoeg geraas kan maak aan daai bra insneek. Maar vir een of ander rede route hy nou na die garaas toe. Sien so. One cat. Ja, 74 en 3. Laat my net vir jou ou in-game sê wat is die plan. Let's maybe get a pick on mid again. De massa se tye is soos daai wat ek net in maas maak. Ja. Decoy. Shit. Dankie. Cat. And A ramp. Cat. Snipes. And cat. Dis awkward want hulle altyd mekaar Alwe ons ou skiet regs verby. Ja. Kyk probably soos een oogie wat kan kant toe kyk. Let me just quickly get onto A. Waterfall, palace, please. Hey, almal moet waterfall. Send them home. There's usually a 1A ramp, K cat, K connector. $82, On the palace too. 2 on a palace. Throwing a flashback. CT. Ticket box. Ticket box. Hy's absoluut useless. Wow. This is fine. Nice. No, it's not. Nailed it. Ek gaan nou met scout. Wat meer kan ek doen? Ja, Sy bro. ons. Scout battle. They will do nothing to stop us. Dit is al wat dit is. I'm throwing smoke. Maar hulle is vinnig om te rotate en soos te backup en shit. I'm throwing a grenade. One catwalk. One scoping down. Mid. Connector. K behind us as well. One cat, one. There's one that pushed A ramp now. Try boosting in snipers. One There's sniper. definitely one snipers. One cat, one cat. Flashbang. One sniper, sniper. Oeh, dis ou met 'n op. Oof. One cat. Cat down. Soek haar op. Did you get pick B? Yeah, okay, cat And down. then B's up. Is on nou.
Oh, he's not open. Ah, he's on nou. Back. Niks is besig om te werk nie. Hierdie ou het mos nou gesien, daai ou word geskiet van connector af, nê? Nee? I don't have time. Fuck you. Wag. Kan nie wen koop nie. Enige idees, boys? Kom ons doen dit iets soos heeltemal fucking I love absurd. the silence. Okay, we rush down mid with scouts. Wat? No. Let's go lowest and boost into snipers. Oh ja. Yeah, let's try that. I'll smoke off cat and shit. Wait, what? What? That is not lowest, is it? Say. Mid. Cat. Throwing a flashbang. Beautiful. Throwing the Molotov. Snipers. Tagged 70. Julle moes al in snipers gewees het. Ooh, Kobe. Yes. 2v2. Flashbang. It's one snipers. Ek vir die flip. Dis nou wat 'n Hulle gesê die ou was insecure oor. Fucking Hy boosted dit. guys, come on. Hy's actually met die kills, maar dit beteken niks. Pigs en rollies raar. Bro, dit gaan nie beter raak as daai nie. Hulle gee ons ten minste 'n ultimatum. Voel vir my ek moet 'n Kobe 5x5 kry daarin. Forward. Right mid, right side, snipers. Chill out ladder room. Don't die like that. One sniper now. Flash mid. Throwing a decoy. Guard tagged, lowest, 70. One's pushing apps. One CT. It's going back to B. Oh my god. How did I not see him? absolute niet. Ek hoop die braaf fucking Rippadoo. Ek weet nie. Kom ons gebruik hulle eie tricks teen hulle, aangesien hulle so goed is met Wat se tricks? Gaan dit. hulle I'm flash. going in. Go, go, go. I love how this is turned into total silence. Laying down smoke. Flash dash, moet flash. Flashbang. 2 mid, maybe 3. Throwing flashbang. Lowest, Two top. Throwing a grenade. One top. Lowest. pushing. No ways. On A. Stairs. Rippadoo.
Hashtag no lives matter. Guys, it was a pleasure to have known you. Midnight. Midnight. Rush midnight. Nou is hier 1000 scouts. Dis alright. Deploying flashbang. Throwing fire. Julle kan maar nou stop. Grenade out. Bomb has been planted. Tyd weer. On site. Deploying flashbang. Hulle gaan nie prof dat nou. Weet ek vir die muur gekyk, man. Wow. Check out headshot percentage. Massive. That's actually goed, dude. Seker die hoogste wat ek al gesien het. Wat? 75%. Guys, hello. Ja, ek nie van. Thanks for the game, man. 16 to fucking 1. Like, what the fuck? Dit was hard, yo, dit was fun. Damn. Yes! It's boosted. Hy het gedirek. Oh shit. Hy skreeu. Yo. Yeah. Oh, damn it. Okay, is dit Ek wonder of ek gaan direk maar. Yo. kan ek assume ons gaan dit nie so eindig nie? Nee, ouens, kan dit nie so eindig Yes, nie. man. Ek so klein bietjie rattled na daai game. Ek weet nie wat er gaan gebeur nie. Nee, net as net niks regloop nie. Jo. Ja, nee, dude, ek weet nie wat ons verkeerd gedoen het nie, maar ja. Ons het 'n queue met 4 mense. Ek moet gebadkamer toe. Ek's nou terug. Met 'n kinder? Sê maar vir ons, wat is op jou gedagtes? Ja, we hoor of ek gaan search. Hy gaan net vir sê. Het jy nou nie gehoor wat hy sê nie? Wat het hy gesê? Ek weet legit wat hy gesê het. Hy sê gaan toilet toe. So ek het net met 'n pel. Ek het gehoor of hy wil join want ek kan hoor jy's hier so. Wat my squeaky stoel. Yo, my pel is 215. Ek het net gehoor of hy wil join na dit.
Gee net gou so 2 minute. Sorry and thank you. Hi, Remington from Southern Shire. Vicious psychopath like the people you've just watched. In fact, what we're watching is not a political protest, it's the opposite of a political protest. It is an attack on the idea of politics. The rioters you have seen are trying to topple our political system. That system is how we resolve our differences without using violence. But these people want a new system, one that is governed by force. Do what we say or we will hurt you. You know this. You can see it for yourself on television. You have. But our leaders continue to lie. They tell us that's not true. This isn't happening. It's just a protest. Some Democrats have openly embraced what is happening. Really, they don't have much of a choice. These are their voters cleaning out the Rolex store. These riots effectively are the largest Joe Biden for President rally on record. In gratitude for that, more than a dozen Joe Biden for President campaign staffers donated money to the rioters in Minneapolis, and then they bragged about it on Twitter. No Democrat was directly criticized what's happening. My folk. Hey bro. Folk. Almal Michal, almal. Hallo allemaal. Hallo, Michal. Soos jy Wie is almal? Jy het nou vir Michael voorgestel, maar weet wie almal is. Hier is Davey, hier is Ice Cream Man en hier is Skapie. Ek kan julle self voorstel. Ek het nou die kakste CS Nuke game gespeel ooit, so ek sê 16-1 verloor. Nie soos 16-2 nie, asseblief. Kom hier. 16-2. Ons het 16-1 sopas. Ek sien jou 16-2 en ek reis jou 16-1. Oh, god guys. Ek moet seker dit. Funny guys is nou besig om te praat van om Sea of Thieves te kry daar. Is dit goed, het jy dat al gespeel? Is dit like boring? Om eerlik te wees, ek probeer nie nou asshole wees. Dit is like regtig boring. Wat? Sea of Thieves. Ja, Sea of Thieves. Dis 'n pirate. Sea of Thieves. Dude, ek wil dit actually try. Sien katkos, hulle protesteer teen mense soos julle. Mense soos julle, ekskuus. Nee, net wat sê. Ja, Sea of Thieves players. Hulle is nie dieselfde as normale mense nie. Ding is dit is 200, what the hell. Ja, ag, daar is mense wat al van hou, dis seker nie 'n slegte game nie. Ek het net erop gegaan nie. Sea of Thieves. Ek het baie Summit gekyk wat dit gespeel het. Summit 1G. Is dit wat se game is dit? Tipe Dis 'n game op die rekenaar. Dink ek nou aan Atlas of Sea of Thieves? Wat 'n tipe game is Sea of Thieves? Dis 'n pirate jy en 'n klomp mense met 'n skip saam command teen ander players op hulle skepe. Ja. Ek wil dit actually try. That's kind of cool actually. Dis R220 op Steam en ek hoor ander locations en ander stores is so R600, R700. Shit, okay. So, nice weather. You know. Davey, hoe gaan dit met jou? The small talk is making me bored. Dis nog van werk, 'n korte week. Dude, ek wil actually soos ten minste 'n week, maar ideally 2 weke net afvat, net soos fucking vergeet van alles en net soos fucking myself weer wees vir 2 weke. Dis 'n 2 weke sabbatical. Ja. Julle praat so asof julle nie vakansie gehad het laaste tyd nie. Ek meen na lockdown. Nee, ek ook nie. Ek werk nog vol tyd, bro. Like actually werk ek meer as wat ek gewerk het voorheen, because voorheen jy weet so ek weet as hy dis 4 uur, ek sal uur voor huis toe gaan.
Nou is dit net soos sit tot 7 uur toe, is like, oh shit. Yep. Guess ek moet vir kos maak. Ek weet nie, ek het actually Sondag ook afgekry, so ek het vir 'n slag 'n hele week afgehad. Jo, bonus. Ja, maar nou moet ek alweer werk op Sondag. Maar dis daarom net op Sondag, soos altyd. The hint. Ek sê bly ek kan weer bier kry. My Nee? appelbier was fyn geweest, maar Ek ek wens het vir julle maar 'n bietjie te veel opvoeding maak. methanol ingehad vir die hoeveelheid alkohol wat ek daaruit gekry het. Maar as jy iets soos dit wel die mense het nou vir my pa hulle appelbrandewyn gestuur actually. En jy kan definitief proe dit moet nog 'n bietjie staan. Dit moet nog verouder. Dan gaan dit baie beter wees. Ja, dis probably die probleem met myne is ek het myne laat ferment vir 7 dae en toe jy weet drink ek dit onmiddellik. Okay, maar hierdie vat net te lank. Ja, asseblief kom doen. Hulle van die estimate die altyd opgaan. Dis cool, ja. En vriende van die Hey! Stop weer. A classic. Dude, ek verstaan nie hoe iemand nog die dust gevat het en soos net heeltemal ontleed het en jy try uitfigure hoekom dit so goeie map is nie. Ja, daar is al seker baie van hierdie goed, maar ek dink die main ding van Dust is net dat dit boil down to the core elements van CS:GO. This is like there's two major Points. Ja, daar's 2 major points, 3 major tunnels en 'n klomp klein variations tussen dit. En dit beteken net dis like daar's genoeg variation dat die defending kant moet die altyd op hulle tone wees om te kan vinnig rotate en goed. Ja. En is ook nie te groot nie. Soos meeste van hierdie nuwe maps is net so stupidly groot. Ja. This is Anubis, it's like. Ja. As hulle soos 2 spanne teen 2 spanne gemaak het op Anubis, dan sal dit soos fucking awesome wees. Ach nee. Dit sal net maar langer gevat om in die game in te kom. Ek het die reg om my dood te maak. Wat gee dit om? Yes, hierdie lag spikes is besig om my negatief te maak. Ons het nou die nuwe ding geleer. Hy het nou geleer om my deur op te maak as hy toe is. En as ek nou sê hoe hy hierdie tyd in die aand het, ek moet sê ek gaan nou gaan slaap, skryf my kop. Ek moet dit doen nie. Ek mis dit om 'n dier om met te Ja, ons is allemaal in die Discord, dis lekker. Ek is die bier. Kyk, B of langs. Lang. Ja, is van langs. Ek sal flash. Ek eet eers dood en dan sak jy laat. Jy self 'n flash. Molly B. Yeah, julle sak. Oh, it's my kill. Sorry. Do it! Dankie, Davey. Sorry, my bloed het opgeraak, ek moes reload. Nee, broodie, dankie dat jy Vengeance gekry het. Shot het gepush, obviously, ja. Yes boys, not as bad. Niet te bad nie. Ons doen dit. Aansienlik ek het iemand
fucked up geskiet. So wat is dit nou? Nie bad nie of is dit nou bad? Ek dink jy ek- bad, die ander sê is nie bad nie. So wat is dit nou, boys? Ek sê ons kan verbeter. Counter-terrorists win. Wat is daai brasse profile picture? Klitskieter. Oh my word. Kom gaan weer. Creativity out the door. Yesie. Wow, what the fuck? Dis roffel. Dis CSV. Yep. Boys, jy het nou places Flashback. Niemand Ja, flashback wat verbeter. Nee, niemand het. Ouens glo in my, hier gaan ek. Molotov. Almal lyk my. 2 voor. Door. Throwing a flashback. Keer net uit doors. Ek reload. Doors, mid doors, laaste. Ja, hardloop. Dis hy kon dalk appers gegaan het, né? Appers. Op in my MP7 is hier voor jou. Oh, wow. Squad. Ze is al achter by die kar. Oh my god. What a champ. At least ek bom plat. Okay, mid het hulle het glad hierdie lowers toe mid verwag nou toe ek dit gedoen het hier. Ek het So niks- kom ons Kom doen ons doen dit. Kom ons doen dit. lowers toe mid. Dan kan ons dalk short gaan. Hulle push nou short. So chuck 'n nade in as jy het. Kijk, het Ja, eens in man. kras. Wat wil jy nou kom loop en tyd mors? Ek het nie tyd hier. Moet werk toe gaan. Grenade. Grenade. Ek flash mid in. Ek flash left side. I'm throwing a flashback. Ach nee man. Kijk, 26. Wat is my aim? Short 74. Ze moeten hem pushen, ouwens. Hoekom push ek alleen? Nice no scope. I am planting the bomb. Nou, check my shot. Hy kyk nou lank, jy moet short. Okay, ek weet die hele auto kyk nou. Ek het 'n beter plek gekry as om daar te sit of nou gesit het. Jy being exposed. Neem die andere shot. 2 shots. Sorry, dude. Nee. Counter-terrorists win. Wat is een klitskieter? Is het als je zus... Hyperbol. Oh my word. Okay. Is nie Too much, please. Kyk hier, as jy gaan kyk op die vroulike gedeelte. Wat ons sê jy se Nee. Ja, ek het biologie klas gegee. Ek ken nie die krap. Flashback. Een push Jy staan met... in mid en Gibbons, lowers. Nee, niks gedoen. Oh. Sorry, ek raak nog wel eens opgewonde wanneer ek doodgaan. So verskoon my pyltaal asseblief. Even me. jy is verseker op kar. Side him top. Terrorists win.
sail. Okay. Dis een van daardie rond. Save. Long rush met die save. As jy kan 'n Save! SMG koop as jy wil, jy het genoeg dan vir volgende rond ook. We shall rule the day. Ek sal jou probeer gebruik. I'm throwing a flashback. Throwing a flashback. Twee. Gewerk aan. Gee dit nie na hier. Terrorists win. Ek het almal gelag. P90 rush, hier kom ek. Ja, ek saam daai. Gaan sommer met die low, Ja. lowest to mid. Hier. Intro, ja. Ja, nou is dit. Hier, ja. Een lowers. Lowers. Throwing a flashbang. Is daar een? Kom beter. Direk so uit deur gepush. Oh nee! Jesus. Short loop, short. I'm throwing smoke. Onside. Window. Window en onside. Ja, daar was jy nog. Onside is dood. Yeah. Davey, wat doen ons verkeerd? Ek speel dit op my foon. Actually. Gaan nou weer probeer. Okay, maar jy kan as ons klaar gespeel het pawn kyk. Fokus net gou. Nee, cool. Ek gaan net gou die bra lowers met kry. Julle het nou amper my volle aandag. Okay? Ek dink ons speel te vinnig en ek dink ons net stadiger speel. Hulle moet stoot vir aandag. Laat hulle aandag agter spasie, laat hulle oop. Dankie Mick. Presies. Flash jou vir 'n peek as jy wil skap. I'm throwing a flashbang. Grenade. Ek sal agter ons kyk. Smoke. Sien nie waar. Ek gaan toe mid rush. Smoke. Doors. Gaan dood mas. Doors side. Doors en op side. Doors taxi. Ah nee. Sorry. Throwing fire. En nie smoke. Wat nee. Was die maar site, né? Nice! Get it! Best elimination. Daar kan die kop skiet is dit net te laat. Gaan ons sommer lang gaan of? Ja. Jy het flashes. Ek stel voor iemand met 'n op of iets kry net daai algie met. We kneel for no one. Ja, een het gekros, een met. Putting down the smoke. Throwing fire. Grenade. Shit, sorry. CT. Plank verlang. Altyd ou wat ons altyd ou wat lank kom. Iemand ek het lang hier speel. Ja, CT. Dit is die CT. Ag nee. Hierdie smoke. Short in mid. Dis twee van hulle. City push. Ja, met City het my. Wat 'n jou.
tight, dude. Well done, well done. Get ready. It is going to explode. Well done. E90, Christmas. Zonder 'n muis en 'n keyboard hierdie game. Sheer willpower alone. Kom duivel, kom ons gaan lang. Oh, ja. We will drive them from our lands. Ek het vir jou 'n flashie, maar ek sal saam met jou peek. Decoy is out. Ja, is een. Yeah. Well, I did my part. Smoke. Back of Jy, sun. jy peek met bom, jy peek met bom. I'm throwing smoke. Flashback. Grenade. I'm throwing a grenade. Damn it, short. Mensen. It's jammer. Happening right now, and in fact, some have Dis joined so in. jammer. Over the weekend, the Democratic Party of Fairfax, Virginia, Dis so jammer. Ek wil gegooi oor jou en hopeloos te ver. riots are an Ek het nie gesien jy integral push part of deur this die smoke country's nie. march Ek towards is so jammer. Maar ek moet burning buildings, tear gas, Wat is dead dit? Wat van bodies, nou is screaming in. Kom ons gaan nie B. Ek het 'n smoke vir die molly. Kom ons gaan. Kom ons gaan nie B. Kom. I hate pistols, so pistol rush good. Of wil julle midrush dan? Nee. Kom hier. Een lowers. No fucking way. Oh, beautiful. Kom ons draai het lang. Well, that was predictable. O ja, ons gaan net lang. Yeah, I get flash. Just moenie stop nie. Moenie as cover of iets. Jy gaan dit versaai. Ag, wow. Oh my words. Bom. Ach nee. High push. That was unfortunate. Counter-terrorists win. Ouens ons sak. Ek het Okay, dit gaan get that in flash in B. gaan aan nie. Jy help my net gou soos die dude kry wat mid push in lowers in. Ek sal lower push vir jou. Help dit. Even better. Daar's hy. Throwing a flashback. Dink jy gaan try nie. Left side. Shot en ons een met. Flashback. Decoy is out. Dude, wat? Toe se by hom gehardloop. Dude, nee, wat? Hy was in die smoke. Nee man. Criminal anarchy. To the Democratic Party of Fairfax, that is called progress. Celebrity from after after. celebrity has waited patiently on social media. From his fortified compound, basketball star LeBron James has used his accounts to encourage more rioting. Bernie Sanders' surrogate Sean King has done the same. So has Black Lives Matter leader Leroy McKesson. Colin Kaepernick openly calls for violence. Here's a quote. The cries for peace will rain down, and when they do, they will land on deaf ears, he says approvingly. Imagine shouting fire in a crowded theater, a theater with 325 million people in it called our country. That's what they've been doing and have been doing for days. When the violence began, what we needed more than anything was clarity in the middle of this. It's hard to see when the tear gas started. Someone in America needed to tell the truth to the country.
Instead, almost all of our so-called conservative leaders joined the left's chorus, as if on cue. On Friday, as American cities were being destroyed by mobs, the Vice President of the United States refused to say anything specific about the riots we were watching on television. Instead, Mike Pence scolded America for its racism. Carly Fiorina, once a leading Republican presidential candidate, tweeted that, and we're quoting, "It's white America that now must see the truth, speak the truth, and act on the truth." Meanwhile, Kay Cole James, who is the president of the Heritage Foundation, that's the largest conservative think tank in the country, you may have sent them money, hopefully for the last. America as a Okay, dude. I just don't know. Lower. Moet sy lol by 'n ander plek gaan indruk. So that's maybe free. Ek het niemand sien cross nie. Ons verplat. Ons stop. B, gaan B. Suck my eagle. Short. Ek gaan blindly in B in rush. Yep, B is goed. Cross left. Ja, Kom ah, sorry, dat is bom al geplan. Fucking doos. Hy is met. Check net vir my window. Okay. Dink hy's window. Any doorway staan is dan maybe is but What the fuck is hy? Jeez, like. Ek wou geen massive panic gewees. Oh. Hier gaan 'n baie lang aand is as ons so gaan. Kan nie 'n lang aand wees as dit so aanhou nie. Dis nou klaar. I'm throwing a flashbang. Smoke. Ons action in die bom gehad het. Tag 48. Nee, grap. Oh, dat is jou einde. En dat is allemaal mid, lijkt het mij. Wow, jij hebt wel genaaid, hè? No ways. Baie toch getrek. Oef. Nee toch, weet jy. Hulle kom heeltyd op die nippertjie weg. Ja, dis. Gaan ons wel weer lang probeer. Let's go. Manne, Throwing a flashbang. dit is nou baie hard. Gooi die flashes op mekaar pas. Ja, Ons wat? Ja, side. Sit die ene. Ach nee. Ramp.
En een mid. Ja, een laaste een mid. Putting down the smoke. Hey. Die minste rond is ever aan T-side. Ja. Kom ons wys vir hulle hierdie is 'n CT map. Is dit nou? Nee. Al hulle het dit so gemaak nou. Kom ons rush lang. Kom ons rush net lang. Ek gaan vir ons mid slaan. Okay. Let's go. Laying down smoke. Double Kobe, wat een win. Fire in the hole. Is in haar. Throwing flashbang. Ek love it. Kan jy nie inhard? Sorry. Met. Kan. O, links. Een CT. Skop agter jou. 56. Door. Hy moet reload. Jy ook. Deploying flashbang. Terrorists win. Fuck it. Nova. Lang, hier kom ek. Gaan maar net met. Ek sal op jou vat. Moenie worry nie. Ek is in die lug. Ek hak weer. Ja, kry vir ons speaks daar. Ek hoor op jy. Nou, soos suicide wat. Ag, jy ja. Dis beer. Terrorists win. Fucking Deagle flick. Lol day. Ach, ek doen nou maar dieselfde. Die boys, dis nie vanaand as aand. Move it. Dit is definitief nie. Beter vriende kry. Throwing fire. Dit is die beste wat jy gaan kry, Davey. Maak vrede daarmee. Deploying decoy. Jy dink ek gaan weer vriende kry? Wat het nog te praat van hoe goed hulle is? Ek push van agter af, ek neem aan 'n speel. Hoekom gaan jy nie dood nie? Waar is hulle? Oh, Oh, Hy ramp. wat die hel? Oi, kyk. Incendiary out. Dude, ek het like spike gekry. nie eens getag nie, what the fuck? Terrorists win. Sure. Double dink. Sure. Actually wen as nie oral inras nie. Kom ons try dit. Maar nie inrush nie. Ja, ek sal weer vat. Okay, ek sal my best probeer om nie te rush nie. Mid asseblief. Ek sal short vat actually. This is our day. Waar ben jy met? Suicide. Incendiary. Incendiary out. Throwing flashbang. Throwing smoke. Top met bom. Pushing short. Ja, weer skoon. Ag nee, 2 op short. Flashbang. Bom het ook gedrop, nee? Flashbang. Een oor. Wees versigtig. Kies sy klit, boogie. Deploying flashbang. Dis so al my oor is.
doen julle. Dis die boys, ek het nie meer. Ja, cool. Ek gaan weer short gaan, because this has been working. Daar het een Ons bring hom terug. B gesmoke nou. Op is, ek kom kry. Weet jy? Ja, ek reik met die MP5. Deploying flashbang. Short. Grenade out. Fire in the hole. Throwing flashbang. Flashbang. Top met. Big Top met. In lowers. throwing fire. Throwing a grenade. Yes. Scan short. Met ons. So, waar's 'n site wat ons kan defend? Flashing. Oh, daar is 'n bot, joh. Hoe vrees jy my getag voor? Is ek op? Ek het die ou getag met die AUG vir 97 in 1. Yes, aan die kop. As jy dat gooi dit dan as ek somebody do it. Dit voel soos 'n beer ouens. Throwing fire. Throwing flashbang. Yep. Meer. Negative. Nee. 56 jaar short. Fuck Davey. Ek weet nie waar die ou shot was nie. Een is nie. Fuck lowers. Bom is B. Ja. Ek net hier so kyk op al. Julle, ek is regtig negatief. Ek glo jou nie. Kyk hier lowers, ek sien niks. $50 seconds. Genoeg tyd vir Crouched. Just serve him with some cold ice. Kan ek gou short gaan? Ja, ek vir net van Iemand gaan dit met moet check. ja, Met jou. Go. Deploying flashbang. Throwing fire. Throwing a grenade. Grenade out. Al gesien het. ek wil dit nie ja. Throwing flashbang. Was dit nie iemand Lowes. Ek glo dit. Grenade out. Met short. Flashbang. Ag, fuck, dan flash ek mis. In die lewe. Irredeemably racist nation. Ja, dit Quote, short. how many times will protests have to occur? Got that? Have to occur. Like the rest of us caused this by our sinfulness. The message from our leaders on the right, as on the left, was unambiguous. Don't complain, you deserve what's happening to you. No one jumped in more forcefully or seemed angrier in America than former South Carolina Governor Nikki Haley. Tonight I turned on the news and I am heartbroken, Haley. Hierdie is nie 'n goeie It's important to understand that the death of George Floyd was personal and painful. In order to heal, it needs to be personal and painful for everyone. Ruk. Dis 'n Hulle het hierdie ding permanent. Let's get this over with. Ja, Een suicide. Waar is suicide? Short. Pushing short now. Is daar onder hulle spawn. Short deur.
Long. I get short. Sick. Throwing flashbang. Lekker boys, lekker. Ik ga weer met de gift. Bye bye. The gift life, bro. Gaan weer short gaan. Do not be afraid. Let's go. Deploying flashbang. Throwing fire. Smoke. Grenade out. In my flash. In my dood. Was het? Met Grenade out. Throwing smoke. Oh shit. Sweetheart. Inmiddels. Net Damn it. Hij gaat terug. Via toe. But wait a second, you may be wondering. How am I, quote, personally responsible for the behavior of Minneapolis? I've never even been to Minneapolis. Sorry, guys. Yourself. And why is some politician telling me I'm required to be upset about it? Those are all good questions. Nikki Haley did not answer those questions, explaining it's not her strong suit. That would require thinking. What Nikki Haley does best is moral blackmail. During the 2016 campaign, she compared Donald Trump to the racist mass murderer Dylan Roof. How is Donald Trump similar to a serial killer? Nikki Haley never explained that. She wasn't trying to educate anyone. Her only goal was political advantage. Nikki Haley is exceptionally good at getting what she wants. She's happy to denounce you as a racist in order to get it. She just did. In this case, Nikki Haley is true the riots were... Ja, kom Dave, kom Dave. Daar is nie 'n manier nie. Ek moet gaan slaap, ek moet môre werk en ek wil nie my polse sny vanaand nie. Dit gaan nie beter gaan nie. Ek call dit, ek maak 'n volwasse besluit hierso. Ek stem saam. Ek gaan nou ook gaan regmaak vir môre. Cheers guys. Dankie It's julle. fun. Ons doen dit weer hopelik met 'n ander uitkomste. Ja, met Beter hokkie. Uninstall. Lekker slaap. You need to believe. Cheers. Boys. Cheers. Fine. Indeed, quote, personal and painful for everyone. And then the pain kept increasing. 2 days after she wrote that, dozens of American cities had been thoroughly trashed, some destroyed. A country already on the brink of recession suddenly faced economic collapse. An already fearful population, locked down for months, had been thoroughly and completely terrorized. Mission accomplished. Let's hope Nikki Haley is pleased. We've now atoned. How did the Trump administration respond to the horrors going on around us? Well, yesterday morning, the country's national security advisor, Robert O'Brien, did a live interview from the White House lawn. Here's how it began. First thing I want to say on behalf of the president, he said this to the family, but our hearts and prayers are going out to the Floyd family. We mourn with them and we grieve with them, and what happened there was horrific, and I can't even imagine what that poor family's going through as this video is played over and over again. That should have never happened in America, and it's a tragic thing. The president said that from the start. And we're with the family, and as the president said, we're with the peaceful protesters. We're with the peaceful protesters, O'Brien announced. Really, can you be more specific about that? Who are you talking about exactly? Is it the people spitting foam as they scream F the police? Is it the ones standing next to the arsonists doing nothing as they set fire to buildings? Is it the kids laughing as they film the looting and the beatings on their iPhones? Maybe it's the famous people in LA who are raising money online to support the rioters. They're all just peaceful protesters. Yeah, we support that. It's who we are. What about the president? Where was he during all of this? Well, on Friday night after the show, Leland Vittert and a cameraman headed to Lafayette Square in Washington to cover what was happening outside the White House. Here's what happened next. Fox News reporter is getting chased out by the George Floyd protesters here in front of at Lafayette Park. Look, there's water being thrown on the reporter here. Hey, look, this protester just took his mic. They just threw the mic at the reporter here. As you see, guys, things are spiraling here quick at the protest.
That was in Lafayette Square in the center of our capital city. And the tape raised a troubling question. If you can't keep a Fox News correspondent from getting attacked directly across the street from your house, how can you protect my family? How are you going to protect the country? How hard are you trying? On Twitter the next morning, the president reassured America that he and his family were just fine. The federally funded bodyguards had kept them safe. He did not mention protecting the rest of the nation, much of which was then on fire. He seemed aware only of himself. For people who like Donald Trump, who voted for Donald Trump, who support his policies, who have defended him for years and years against the most absurd kinds of slander, this was a distressing moment. The first requirement of leadership is that you watch over the people in your care. That's what soldiers want from their officers. It's what families need from their fathers. It's what voters demand from their presidents. People will put up with almost anything if you do that. You can regularly say embarrassing things on television. You can hire Omarosa to work at the White House. All of that will be forgiven if you protect your people. But if you do not protect them, or worse than that, if you seem like you can't be bothered to protect them, then you're done. It's over. People will not forgive weakness. That's the one thing. By the way, that is not a partisan point. It is human nature. Nero is the only Roman emperor whose name most people still remember. Why? Because he abandoned his nation in a time of crisis, and 2,000 years later, we still don't forgive him. Donald Trump's response to these riots, which is ongoing, is the singular test of his presidency. About an hour ago, the president announced that he's going to marshal all available forces, military and civilian, to stop these riots. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Good for him. Immediately after that address, the president walked over to St. John's, which, as we just told you, was burning fewer than 24 hours ago, and that provided a powerful symbolic gesture. It was a declaration that this country, our national symbols, our oldest institutions, will not be desecrated and defeated by nihilistic destruction. We fervently hope this all works. What Americans want most right now is an end to this chaos. They want their cities to be saved. They want this to stop immediately. If the commander-in-chief cannot stop it, he will lose in November. The left will blame him for the atrocities they encouraged, and some voters will agree. Donald Trump is the president. Presidents save countries. That's their job. That's why we hire them. It's that simple. Some key advisors around the president don't seem to understand this or the gravity of the moment. No matter what happens, they'll tell you, our voters aren't going anywhere. The trailer parks are rock solid. What choice do they have? They've got to vote for us. Jared Kushner, for one, has made that point out loud. No one has more contempt for Donald Trump's voters than Jared Kushner does, and no one expresses it more frequently. In 2016, Donald Trump ran as a law and order candidate because he meant it, and his views remain fundamentally unchanged today. But the president's famously sharp instincts, the ones that won him the presidency almost 4 years ago, have been since subverted at every level by Jared Kushner. This is true on immigration, on foreign policy, and especially on law enforcement. As crime in this country continues to rise, Jared Kushner has led a highly aggressive effort to let more criminals out of prison and back onto the streets. This is reckless. At this moment in time, it's insane. It continues to happen. The president seems to sense this. At times, he seems aware he's being led in the wrong direction. He often derides Kushner as a liberal, and that's correct. Kushner is. But Kushner has convinced the president that throwing open the prisons is the key to winning African-American votes in the fall, and that those votes are essential to his reelection. Several times over the past few days, the president has signaled that he would very much like to crack down on rioters. That is his instinct. If you've watched him, you believe it. But every time he has been talked out of it by Jared Kushner and by aides that Kushner has hired and controls. Kushner's assumption, apparently, is that African-American voters like looting. That is wrong. Normal Americans of all colors hate looting. Obviously, why wouldn't they hate looting? They're decent people. So what are the lessons of all that we have seen, and we've seen so much over the past 5 days? America's going to change because of this, that is certain. What can we learn from it? What should we demand going forward? The first thing to know is that we can no longer accept race baiting from our leaders. Never.
That has become so common now that we barely notice it, but it is dividing and destroying this country. We should make them stop. Yesterday, for example, Mayor Jenny Durkan of Seattle tweeted this, and we're quoting, "I want to acknowledge that much of the violence and destruction, both here in Seattle and across the country, has been instigated and perpetrated by white men." Quote. Is that factually true? Who knows? Who cares? The skin color of criminals is totally irrelevant to how we prosecute them for the crimes they commit. It must be irrelevant. Otherwise, we're committing the bigotry we claim to abhor. Yet everywhere on television and social media, prominent people are now talking exactly like this. Not just a few crackpots, thousands of people, well-known people. They are amplifying race hatred at exactly the moment that we need it least, at the moment when it's the most dangerous. This is Art Acevedo. Acevedo is the police chief of Houston. Houston is the 4th biggest city in this country. Acevedo's job, his sworn duty, is to enforce the law fairly and evenly, regardless of the ethnicity of the suspect. Watch this and tell us if you think he's capable of doing that. Do you think he's even interested? Here's Art Acevedo from over the weekend. My people, as an immigrant, were rapists. We know what? We built this country. We got news for them. We ain't going nowhere. The ship has sailed. So if you've got hate in your heart for people of color, get over it. Because this city is a minority majority city. My people. If a police chief of any color said that, we would attack him instantly and we would mean it. It is wrong. When you run a law enforcement agency, you don't get to consider, quote, my people, much less claim your people deserve some kind of special consideration because they, quote, built this country. No. Your obligation is not to consider your people, but all people, and consider them equally. Period. Art Acevedo is not even trying to do that. Imagine being arrested by this creep. Think you'd get a fair shake? There's almost nothing that hurts America more than this. If you are worried about the rise of extremism here, and honestly, you should be worried, this kind of insanity is absolutely certain to cause it. And let's be clear, when we say extremism, we're not talking about unconventional views that get you bounced off Twitter or scolded by the corporate HR department. We mean actual extremism, where people espouse violence against other people, where large groups come to believe their racial identity is the most important thing about them. Now, at this moment, no matter what they're telling you, no matter what they claim for political advantage, there's not a huge amount of that in this country, thank God. Most people still think of themselves as Americans and want to. But if the left keeps talking like this, there definitely will be, and very soon. And you don't want to live here when that happens. We should demand they stop immediately. Enforcing the law is not white supremacy. Insisting that everyone in the country follows the same rules is not racism. In fact, it's the answer to racism. It is equality, equality under the law. It is the one thing we must defend, and if we don't, it's over. Things fall apart. Weakness invites aggression. That is true in nature, and it's every bit as true in human society. Our leaders are weak. Predators know it. That's why this is happening. If you let people spray paint obscenities on City Hall, pretty soon they are overturning cop cars. If you put up with that, they'll come right through the front door of the police precinct and they will burn it down. Next thing you know, they are beating people to death in shopping malls. And then what? What happens the next time the mob doesn't like something? What will the mob demand next? Let's hope we never find out because we are close.
hissettiğim yanan her şey görünmüyor olmalı. Bunu sen de hatırlarsın da artık artık çok geç. Ruhum yeniden doğdu ama sanki her şey kayboldu. Çok derin hislerim omzum yükle doldu ama bende vazgeçmek yoktu. Bitmedi, bitmedi, bitirmedim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim. Yanan her şey görünmüyor olmalı. Bunu sen de hatırlarsın da artık böyle hissettim. Ben özel değilim ya da öyle bir şey ama sen varken hep böyle hissettim, böyle hissettim.